Hi guys, welcome back to my channel. Tuturuan ko naman kayo guys kung paano mabawasan yung paglalag ng Infinix phone ninyo. So just keep on watching. So ang unang step guys, close running apps. Bago kayo mag-open ng isang application, i-close nyo muna yung mga application na hindi nyo ginagamit. Yan. Kasi yan yung dahilan kung bakit minsan naglalag yung phone natin. Lalo na kung yung Infinix mo is low-end lang. So always close yung mga hindi gamit na application. So ang next naman guys is update system and application. So punta lang kayo guys sa settings, click nyo lang yung settings, then i-click nyo yung my phone. Then pagka-click nyo ng my phone, click nyo lang yung XOS. Check nyo kung updated ba yung system ninyo. Kapag need i-update, i-update nyo po siya guys. Then sa application guys, check nyo kung updated ba yung mga application nyo. Minsan kasi guys, ang lag lang talaga is yung mismong application, hindi yung phone. Then ang next naman guys is restart your phone. Minsan guys, na-overuse kasi yung cellphone natin, need lang talaga ng restart. Click nyo lang yung power button ng matagal, then lalabas dyan yung power off, then restart. Click nyo lang yung restart. Isa yan sa lagi kong ginagawa kapag naglalag yung phone ko. Then, ang next naman guys is clean up storage. So, punta lang kayo guys sa settings. Hanapin nyo lang dyan yung storage. Click nyo yung storage. Then, pagka-click nyo yan guys, wait lang kayo mag-loading yan lahat. After nyan mag-loading guys, click nyo yung clean up. Dyan nyo rin guys makikita kung alin ba yung mapupuno na or yung need nyong bawasan. So, click nyo lang yung clean up. Wait nyo lang yung scanning. Then, after scanning guys, click nyo lang yung clean. Wait nyo lang yan guys mag 100%. So, may na-clean tayo guys na 147 MB. Next naman guys is optional lang, uninstall application. Para to dun guys sa mabababa ang internal memory and RAM. Katulad guys itong sa aking Smart 10. So, yung mga application na hindi ko naman ginagamit, pwede ko nang i-uninstall kasi once nag-install ako ng ibang application at napuno po ito, maglalag po talaga siya. So, dapat piliin nyo lang guys yung mga application na gagamitin nyo. Depende talaga sa phone yan. Then, next naman guys is yung Phone Master. Hanapin nyo lang yun guys dyan sa application ninyo. Click nyo lang yung Phone Master. Then, hintayin nyo lang guys mag-scanning yung nasa taas. Mapapansin nyo naman guys kapag tapos na siya mag-scan, pwede nyo na siyang i-optimize. Then, kung napansin nyo guys na tapos na, i-click nyo lang yung optimize. Yan, one click optimize. Then, makikita mo naman dyan guys yung mga na-optimize nya. Lalabas naman once done na yung optimization. Then, click nyo lang yung done kapag tapos na. So, sa mga nagtatanong kung bakit ako guys naka-gloves, napaso po ako last week. Kaya need ko mag-gloves. Sa mga gusto naman bumili nitong phone na to, nakalagay naman po yan doon sa affiliate, nakatag po siya sa product ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.